Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo napokon krećemo sa izgradnjom dvorišne ograde. Prvi korak je uklanjanje postojeće ograde koja je dugo vremena bila tu, a sada na red dolazi nova ograda. Drugi korak je prenošenje visine uz pomoć šlauf vage, odnosno određivanje visinskih razlika u jednom i drugom uglu dvorišta u svrhu formiranja kaskada i određivanja broja kaskada. Iskop smo radili u širini od 25 cm do dubine od 40 cm. Na svaka 4 metra dužinski, kao što sam objasnio u prethodnim videima gdje smo radili pripremu za ogradu i ostalo, radili smo iskop do dubine od 75 cm. Na drugoj strani smo koristili kanap u svrhu određivanja pravca, dakle 25 sa 40 i onda na svaka 4 metra još produbljenje. Kamen koji smo iskopali uz dio pored puta, ponovo smo probrali iz iskopane zemlje i vratili ga kao tamponski sloj. U cijelom ostalom kanalu za ogradni temelj radili smo tamponski sloj od dijabaz kamena u debljini od 3 do 5 cm. Armiranje cijelog betonskog cokla kao i stubića koji će ići do dubine od 75 cm radili smo rebrastom armaturom Fi 10 i povezanu vilicama od glatke armature Fi 6. Nabijanje tamponskog sloja smo radili na ovaj način. Što se tiče formiranja oplate, tu smo koristili ovaj prilagođeni sistem gdje smo pravili vinkla ovako serijski i onda smo ih redali sa jedne i sa druge strane na svakih metar dužnih. Razlog ovakvog rada je čisto iskorištenje daske, jer dasku koju sam kupio za oplatu planiram iskoristiti za prekrivanje postojećeg krova, a već duže vremena imam želju da se taj krov prepakuje, da bude onako kako treba sa termoizolacijom, sa krovnim folijama, parnim branama, daščanim pokovom, letva kontra letva, crijep i da bude onako baš pravi krov. A drugi je razlog želja da iz jednog dijela izbetoniramo dakle dio koji ide u zemlju i dio koji ide iznad zemlje. I treći razlog je dakle želja da se sve armira ovako armaturnim gredama, a ne mrežama. Dakle, prvo i zadnje vinklo postavi se u vertikalu, zategne se kanap u donjoj zoni i u gornjoj zoni između ta dva vinkla i sva ostala vinkla budu dakle natjerana na taj kanap i sve onda mora da bude u idealnoj vertikali. Nakon toga prenosi se visina na svako vinklo sa jedne strane uz pomoć šlauf vage i tu visinu smo koristili kao i završnu visinu za oplatu. Jednom kada smo oplatu formirali sa jedne strane, uz pomoć vaser vage prenijeli smo horizontalu i na drugu stranu i onda uradili oplatu i sa druge strane.
Ovdje možete vidjeti način na koji smo formirali armaturne grede koje smo uvukli u cijeloj dužini temelja sa preklopima od 75 cm. Tokom rada bila je izuzetno visoka temperatura između 36 i 38 stepeni sa čestim pljuskovima i prolomom oblaka, čak par puta i sa gradom ili ledom. Ovdje možete vidjeti ispumpavanje vode iz kanala. Termin za betonažu je par puta također pomjeran jer mikser sa pumpom treba da uđe u dvorište kako bi mogli izbetonirati cijelu dužinu od 50 metara, tako da je to bilo problematično. Ovdje možete vidjeti dodatno utezanje oplate, dakle između svih ovih vinkala, tako reći, radili smo dodatno stezanje sa paljenom žicom debljine od 4 mm i time osigurali da se oplata ne razvali tokom pumpanja betona. Pola sata prije dolaska betona poljevamo oplatu da bi spriječili lijepljenje betona. Vi koji pratite detaljnije kanal znate da ovdje postoji bunar, tako da bilo je malo rizično ući ovako sa teškim kamionom pored oplate i pored bunara neposredno nakon tako velikih kiša, ali u suštini vidjet ćete da je sve dobro prošlo. Ukupna količina betona za ovu jednu stranu iznosila je 8,5 metara kubnih. Cijena betona je bila 185 maraka. Marka betona 30 i u ovom slučaju beton je bio pravljen od rizli, dakle to je lomljeni kamen u frakciji do 3,6 cm. Kao što sam već naveo, izuzetno su bile visoke temperature i ovdje smo se malo precijenili jer smo u suštini samo otac i ja odlučili da ovu cijelu stranu radimo na dan betonaže. Međutim, nakon što smo sve nalili onako sa pumpom, beton je izuzetno brzo krenuo da veže i bilo je strašno teško zaravnati i završiti da bude onako kako treba. Ako se odlučite za sličan način da radite oplatu, morate biti spremni na to da prijeđete jedan sloj do nivoa zemlje, da on malo stane onako nekih 15-20 minuta pa da onda preko toga ponovite drugi sloj. Inače će na mjestima na kojima niste daskom ušli dovoljno duboko u zemlju pored iskopa, beton izvirati onako čisto, gurati na strane i imat ćete gubitke na betonu. A samim tim bude jako teško poslije izvaditi daske iz tog sloja.
Nakon otežanog ravnanja betona trudili smo se da što prije napravimo sjenu preko cijele gornje površine betonskog cokla kako bi spriječili pretjerano ubrzano vezivanje i gubitak vode iz betonske mase. Treba napomenuti da je jako bitno beton zaljevati, pogotovo ako se radi ovako u izuzetno toplim mjesecima u godini. Ovdje možete vidjeti način na koji se uklanja oplata i skida i vidite da se ova vinkla dakle mogu koristiti ponovo na drugoj poziciji bez ikakvih problema. U suštini beton je ispao izuzetno dobro, ali gornja strana nije baš završena na način na koji smo željeli, jer se na ovaj cokl planira postaviti poslije ograda od metalnih 2D panela. Rad na drugoj strani je išao malo bolje za razliku od prve strane, jer vođeni iskustvom i prethodnim greškicama jednostavno napravili smo malo bolje rješenje i cijeli proces je funkcionisao znatno brže. Ovdje ste mogli primijetiti i na prijednoj strani da smo odvajanje armaturnih greda od gornje ivice betona radili za dužinu šarafa potrebnih za postavljanje stubova za panelnu ogradu, tako da ni u kom slučaju se ne može desiti da bušenjem ankera za stubove potrefimo armaturu. Ovdje možete vidjeti sada cijeli proces betoniranja druge strane i jednostavno ne mogu da ne pohvalim ekipu firme Holex d.o.o. iz Živinica na stvarno profesionalno urađenom poslu i momci jednostavno znaju svoj posao i upravljanje i betonarom i kamionima i svim ostalim stvarima je proteklo perfektno i bez ikakvih grešaka. U ovom uglu dvorišta cokl ima najveću visinu, pa ćete moći primijetiti blago podizanje oplate u ovom dijelu kada pumpa dođe do ovog ugla dvorišta.
Zalijevanje betona vodom je također izuzetno bitno, odnosno njega betona, tako da možete vidjeti i taj dio u videu. Nakon toga smo uklonili oplatu, sve je ispalo perfektno i bez ikakvih šupljina, a mi se užurbano pripremamo za izgradnju temeljnog zida na trećoj strani, odnosno strani od puta, gdje ćemo, kao što sam naveo u prethodnim videima, raditi natkriveni ulaz koji će također biti od betona i biti onako malo zahtjevniji za šalovanje i rad, tako da ćete sve to moći vidjeti. Sljedeći video bi trebao biti postavljanje ovih metalnih stubova i panela, tako da ukoliko vas zanima ovo sve možete se pretplatiti na kanal, ostaviti like i vidimo se u narednom videu. Hvala vam puno, lijep pozdrav i čao!